દાહોદ ખાતે રામનવમીના પાવન અવસર પર ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રામનવમીના પાવન અવસર પર ઠક્કર ફળિયા રાજેશ્વરી મંદિરથી રામયાત્રા આયોજન સમિતિ દ્વારા એક ભવ્ય રામયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં રામાનંદ પાર્કના મહંત શ્રી 1008 જગદીશદાસજી મહારાજ, લીમખેડા પાલી મંદિરના મહંત શ્રી સુરેશદાસજી મહારાજ, सांसद जसवंतसिंह भाभोर, पुलिस अधीक्षक श्री राजदीपसिंह झाला, धारासभ्य कन्हैयालाल किशोरी, नगरपालिका प्रमुख गोपीभाई देसाई, भाजपा नवनियुक्त प्रमुख स्नेहलभाई धारिया, डीवायएसपी जेपी भंडारी, विनोदभाई राजगोर, नगरपालिका उपप्रमुख श्रद्धाबेन भंडंग, लखनभाई राजगोर, रामयात्रा समितिना सभ्य द्वारा पूजा अर्चना करी आरती करी रामयात्राનું प्रस्थान करावવામાં આવ્યું હતું। આ વર્ષની યાત્રાનો વિશેષ આકર્ષક રહ્યું હતું। ભગવાન શ્રી રામની આ શોભાયાત્રામાં સાધુ સંતો, समाजना वडीलो, आगेवानो द्वारा आ यात्रानुं प्रतिनिधित्व करवामां આવ્યું હતું। आ यात्रामां विविध प्रकारनी झांकीओनुं दर्शन कराववामां આવ્યું હતું। 12 फूटनी ऊंचाईवाळा भगवान श्री राम नगर दर्शन माटे भ्रमणमां आ यात्रामां राम भक्तो जोडाईने भक्तिमय वातावरण दर्शन थया हता। आ यात्रामां विविध प्रकारनी झांकीओ, उज्जैनना भस्मर रामैया ग्रुपना कलाकारो ढोल ત્રાંસા पर पोतानो कलानुं प्रदर्शन कर्युं। कोटा राजस्थानना कलाकारो भारतीय संस्कृतिने अनुरूप नृत्य प्रस्तुत कर्युं। महाराष्ट्रनी ढोलनी टीम पण पोतानी कला रजू करी तथा महिलाओनी भजन मंडली पण आ यात्रामां जोडाईने भक्तिमय वातावरणनुं निर्माण कर्युं हतुं। आ शोभायात्रामां राम समितिना 200 जेटला स्वयंसेवको द्वारा सेवा आपवामां આવી હતી। अन्यने पोलीस स्टाफ द्वारा लोखंडी सुरक्षानुं आयोजन करवामां આવ્યું હતું। रिपोर्टर योगेशभाई दर्जी, दाहोद। दर वर्षनी जेम भव्यथी भव्य थती जाय छे अने पब्लिक में पण राम भक्तो पण एनी अंदर वधारे जोड़ाता जाय छे अने मात्र दाहोदना ज नहीं पण दाहोद जिल्लाना सर्व समाजना लोको आ यात्रानी अंदर जोड़ाया छे अने राम मंदिर बन्या पछी 2022 जान्युआरी 2024 पछी भक्तों में अनेरो उत्साह छे अने लोको उत्साहथी रामनवमी उजवी रह्या छे।